अस्सलाम वालेकुम। बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन 2024 की आई थिंक ये चौथा एपिसोड है और चौथा पार्ट है ये। इस पिछले महीने के अंदर मैंने गालिबन 3 पार्ट इसके बनाए थे और इसके अंदर आपको बताया था कि किस तरह से आपने 2024 के अंदर अपने अंदर तब्दीलियां लानी है, अपने चैनल के अंदर तब्दीलियां लानी है, अपने काम के अंदर तब्दीलियां लानी है, कैसे कैसे करना है। और अपने आप से भी मैंने ये अहद किया था, अपने आप से भी मैंने कि मैं इन सारी चीज़ों पे अमल करूँगा और आपको इसका रिज़ल्ट लाजमी आपके साथ शेयर करूँगा कि मैंने क्या डेवलपमेंट की और क्या वाकई सिर्फ बातों की हद तक थी या आपके साथ जो मैं बातें शेयर कर रहा हूँ वाकई उसके अंदर कोई हकीकत थी या नहीं थी। तो इस में आपको मैंने बताया था कि आपने अपने चैनल के अंदर तब्दीलियाँ करनी है और किस तरह से करनी है, अपने अंदर तब्दीलियाँ आपने करनी है। और उसमें मैंने एक नया चैनल बनाया था, आपको भी बताया था उसके अंदर। और उसके अभी मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तकरीबन इसके हफ्ते के अंदर अंदर उस पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट मेरा जो क्राइटेरिया होगा वो 4000 घंटे वॉच टाइम को कंप्लीट करने का होगा। और इस पे कुछ ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स हैं और कुछ दूसरे तरीके से सब्सक्राइबर्स को लिया गया है और उस पे लगाया गया है। मैंने आपको बताया था कि मैं इस चैनल को इंशाल्लाह 2024 तक इसको मोनेटाइज कर लूँगा, जो दूसरा चैनल है। तो बात करने का मकसद ये है कि मैं साथ में ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि उसमें स्टार्टिंग के अंदर कितने सब्सक्राइबर्स थे और अब कितने सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन काम करते हैं, इसके अलावा या ऑफलाइन किसी फील्ड के अंदर हैं, तो ये वीडियो उनके लिए भी ज़रूर हेल्पफुल साबित होती है, आपको मोटिवेट करती है ऐसी वीडियोस। तब जाके आप किसी काम करने के अहल होते हैं, या आप अगर आप स्किप कर रहे होते हैं कुछ ऐसे कामों को जो इंतहाई मुश्किल लगते हैं आपको, या आपको उनसे अर्निंग नहीं हो रही, तो जब आप उनको छोड़ना शुरू करते हैं तो कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जो आपके लिए मोटिवेशन का काम करती हैं, आपको मोटिवेट करती हैं और फिर आप उस काम को नहीं छोड़ते हैं। तो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से अगर आप काम कर रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर आप काम कर रहे हैं या ऑनलाइन किसी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, तो आप तवज्जो के साथ काम करें। आपने अगर आप स्लोली चल रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आहिस्ता चलने के अंदर कोई इतना इशू नहीं है, आप आहिस्ता आहिस्ता काम करते रहें, लेकिन आपने काम को छोड़ना नहीं है। और अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू रखें। आजकल यूट्यूब के ऊपर इतना ज़्यादा, यूट्यूब हो या इसके अलावा जितने प्लेटफॉर्म्स हों, उसके ऊपर इतना ज़्यादा मुकाबला सख्त है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने काम को देने की ज़रूरत होती है। पहले इतना उसके अंदर इतना मुकाबला नहीं था, लेकिन अब वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा वहाँ पे ये चीज़ें हो चुकी हैं कि इतना ज़्यादा मुकाबला है सख्त कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है, अपने टॉपिक को बेहतर बनाने की ज़रूरत होती है, अपने जो भी आपका कंटेंट है उसके अंदर बेतहाशा तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत होती है। लेकिन वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं और आपका चैनल भी ग्रो करता है और आप अर्निंग भी करते हैं। लेकिन यूट्यूब का एक ये प्रोसीजर है कि आपको थोड़ा सब्र के साथ काम करना पड़ता है। अगर आप लॉन्ग टर्म अर्निंग करना चाहते हैं तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप लॉन्ग टर्म अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर आपको उसमें सब्र और तहम्मुल के साथ सिर्फ़ और सिर्फ काम पे फोकस करना पड़ता है, तब जाके आपको इससे कामयाबी हासिल होती है। क्योंकि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के हर इंडस्ट्री के अंदर, हर फील्ड के अंदर मेहनत की ज़रूरत होती है और उसमें मेहनत के साथ साथ आजकल एक मुकाबले की जो सख्त दौड़ है, मेरिट इतना ज़्यादा है और उसके बावजूद भी स्पेशली पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, स्कैमर्स बहुत ज़्यादा हैं। और जो इस काम के अंदर काफ़ी ऐसे लोगों का किरदार है, लोगों को भगाने के अंदर, स्कैमर्स का, जो जेन्युइन काम भी करना चाहते हैं, तो अगर उनका किसी ऐसे स्कैमर से वास्ता पड़ता है तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए सरवाइव करना, और वो समझते हैं कि सारे ही ऐसे हैं, फिर इस काम को कोई भी जो काम होता है उसको छोड़ देते हैं। तो खुदारा ऐसा काम करते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि इन तरीक़ों को छोड़ दें और लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। लोगों के साथ अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई सर्विस आप दे रहे हैं, तो बेहतर तरीके से दें और अच्छे तरीके से दें। और जो लोग ठीक काम कर रहे हैं उनके काम को भी ख़राब ना करें, और जो लोग इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं और आप लोगों की वजह
وجہ سے وہ اگر اس کسی بھی فیلڈ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی برا ہوتا ہے تو یقیناً آپ کی کمائی کا وہ حلال کے زمرے میں تو کبھی بھی نہیں آئے گی. تو کبھی بھی ان ذریعوں سے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. تو جینون کام کریں, جینون طریقوں سے اپنے آپ کو گرو کرنے کی کوشش کریں. آپ کے سامنے کئی ایسے لوگوں کی مثالیں موجود ہیں جو آن لائن ارننگ کے حوالے سے یوٹیوب پہ یا اس کے علاوہ دیگر جتنے پلیٹ فارمز ہیں اس کے اوپر کافی فیمس ہو چکے ہیں, کافی گرو ہو چکے ہیں اور کافی ارننگ کر چکے ہیں جینون کانٹینٹ اپلوڈ کر کے, جینون کام کر کے. تو آپ بھی کوشش کریں اپنے کام کو بہتر سے بہتر بنانے کی, اور اس مقابلے کی سخت دوڑ کے اندر آپ کو سخت کام کرنے کی ضرورت ہوگی. اور میرا اپنے ساتھ یہی تہیہ کہ میں نے کافی چینجز لانی ہے اپنے اندر, اپنے کام کے اندر, اپنے یوٹیوب چینلز کے اندر. اور اس میں 1 مہینہ پہلے یہی ڈیولپمنٹ تھی کہ میں نے ایک الگ سے چینل بنایا تھا اور اس میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کو 2024 کے اندر ہی میں نے اس کو مونیٹائز بھی کرنا ہے, اور انشاءاللہ میری کوشش جاری ہے. میں اپنے جتنے وسائل ہیں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کے اندر ساری چینجز کروں گا اور اس کو مونیٹائز کروں گا, اور پھر آپ کو اس کا ثبوت بھی دکھاؤں گا کہ کس طرح سے میں نے اس کو کیا. تو اگر آپ ان ساری چیزوں پر عمل کر کے کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ریگولر کام کرنا پڑے گا. آپ کو شروع کے اندر سخت محنت کرنا پڑے گی. آپ کو اپنے جو بھی کام ہے, جس قسم کا بھی آپ کام کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر فوکس کریں, اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. اگر آپ کا کام انتہائی سلو ہے تو کچھ ایسا اس کے اندر ٹویسٹ لائیں کہ آپ کا کام پہلے سے اچھا ہونے لگے. اور آن لائن فیلڈ کے اندر, اس فیلڈ کے اندر ایسا ہے کہ ایک فکس آپ کو چیز نہیں دی جاتی, لیکن میں بھی وہ زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور کم سے کم بھی ہو سکتی ہے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب آپ کسی کے انڈر کام کرتے ہیں تو آپ 8 سے 12 گھنٹے اس کے لیے وقت کر دیتے ہیں, چاہے آپ کا کتنا بھی ضروری کام ہو. آپ کو اسے پرمیشن لے کے اپنے کام پہ جانا پڑتا ہے جو آپ کی جاب سے ہٹ کے ہوتا ہے. تو یہی چیز مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ جتنا ٹائم آپ کسی جاب کو دیتے ہیں, کسی کے لیے 15-20 ہزار 30 ہزار روپے کے چکر میں آپ اتنا زیادہ وقت اس کو دیتے ہیں, وہی وقت آپ اپنے کام کو دیں. آپ اگر آپ کا چینل ہے آپ اس کو دیں. اگر آپ آن لائن ارننگ کے حوالے سے کوئی اور کام کر رہے ہیں تو آپ اس کو اگر اتنا آپ ٹائم دیں تو یقیناً آپ اس سے زیادہ کما سکتے ہیں. اور آج کل ہارڈ ورک کے ساتھ ساتھ اسمارٹ ورک کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جب تک آپ ہارڈ ورک کے ساتھ ساتھ اسمارٹ ورک نہیں کرتے تب تک آپ کامیاب نہیں ہوتے. تو کامیابی کی پہلی سیڑھی لگاتار کام کرنا ہے, اور فیلور سے آپ نے بالکل بھی نہیں گھبرانا ہے. اگر آپ کی راہ کے اندر بے تحاشا ناکامیوں کے بیریئرز آ رہے ہیں تو وہ یقیناً ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے. وہ کامیابی کی طرف آپ کی سیڑھیاں ہیں, آپ نے ان کو کامیابی کی سیڑھیاں سمجھنا ہے تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے. آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. اگر آپ چھوڑ گئے تو آپ ہار جائیں گے, کبھی آپ کامیاب نہیں ہوں گے. تو آپ نے کسی چیز کو سکپ نہیں کرنا ہے. جب تک آپ کے اندر یہ چیز رہے گی کہ آپ نے سکپ نہیں کرنا تو آپ یقیناً ضرور کامیاب ہوں گے. تو امید ہے آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کو میں ساری یہ چیزیں پروف کے ساتھ دکھاتا رہوں گا, اور اس چینل کے اوپر یوٹیوب سے ریلیٹڈ, آن لائن ارننگ سے ریلیٹڈ اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا ہوں. تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرے گا. ضرور آپ کے لیے یہ چینل ہیلپ فل ثابت ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.